Bismillahirrahmanirrahim. Colonel Media News Group member all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আশা করি মোহতরম ভাই ভালো আছেন বলিরে ইয়ান্তকাল উর্দু লেখালয়রে রোহিঙ্গার ইসলামী মহাসদ্দে তনজিম হিবা তরবুতকান এলান নামা পাবলিশ হচ্ছে তারিখ 14 তারিখ 1 মাস 2021 আজ্জা তারিখ ইসলামী মহাসদ্দে রোহিঙ্গার তনজিম হিবা তরবুতু এলান মাজি কিলিকিয়া হারা ওনারা বিকুনে সাই RIM তরবুতু এলান ইয়ান উর্দু মাজি লিখে আই উর্দুরে স্টাইল নগরীতে আরবুল মজা শিলুতি হইতে পারে কিছু গলসলতে ভাই মাগুরি দিও আর মকসদ দিয়ে আনো আর নিজের কোমরে বুঝাইবার একটা মকসদ দইরে আই ওনারা যদুর পারি উর্দুরে আই বুঝা দিবলা কিছু করে গলতি দিলে মাগুরি দিও ইসলামী মাহাজত তরবতু এলানাमा মাঝে লিখে दे रोहिंग्या इस्लामी महाज की तरफ से आप सबको खुशखबरी दूंगा रोहिंग्या इस्लामी महाजत खदे तनजिम हिबा तरबतु अनरा बेकुनरे कान खुशखबरी दिया जा रोहिंग्या इस्लामी महाज और मकबागी के दरमियान अराकान माउंडो शिमाल में जो जंग हुआ उस जंग में रोहिंग्या इस्लामी महाज से कोई मुजाहिदीन ना जख्मी हुई ना शहीद इस्लामी महासल्लियादे मकबागी अकल्लयरे माउंडर उत्तरे जिबा लड़ाई इबम मजे इस्लामी महासत तरबतु ना जख्मी हुई ना शहीद हुई अल्हम्दुलिल्लाह और होदे अल्लाह ताला की मदद से मकबागी से 85 काफिर जहन्नम में वसल कर दिया अल्लाहर मदद लयरे मकबागी तरबतु 85 जन काफिरों जहन्नम में पहुंचा दिएगी और बहुत सी जख्मी हालत में मौत के मंजर हैं और बेजा बेशी मकबागी कल जख्मी हालत में जे मोरिबर खत्म में जी मगर कुछ मुजाहिदीन बांग्लादेश सरकार के हाथों गिरफ्तार हो गई मगर किस्सु इस्लामी महाजर मानुष हुआ बांग्लादेश और हुकूमत रातों में गिरफ्तार हुई इंशाअल्लाह हमारे मुजाहिदीन कुछ दिनों में खलासी होगा इंशाअल्लाह किस्सु दिन अल टाइम में जी आरा मुजाहिदीन तरह है बांग्लादेश और हुकूमत रातों इंदा से खलास हो एन कोई लिखी दे रही है तो जदुर भाई हमारा मुजाहिदी गलसलत हमारा बोली हमारा मागुर दियो भाई यान इस्लामी महाजर तरबतु आगे जासे इनर बाबते आइडिया नताई लियो निजर कोमतु इनर मोताले गाना तू এখন আইডিয়া থাকন জানা জানি গরম সা এরে আজ জানা মজিন হাজগুরি ইসলামী মাহাজ দে তো নিবে মাঝে বর্মিজ জানে দে মানুষ তো করিবান নাইবান লাগে আর তাইলে ইও স্টেটমেন্ট वगैरह লিখি জানে দে বর্মিজ মাঝে হে দুপড়া লিখা মানুষ বর্মিজর নাইবান লা নিবে মাঝে আর নতাইলে ইও इतरा तुदा से इंग्लिश मजे स्टेटमेंट या लेखना शी तो इकन कोमरा कन इज्जत होता है तो कन मानी सुंदर होइतो जे हनर जुबान एलम जानते मानचे इंग्लिश रे तर्जमा करी रे बुझी पाइतो अन्य जुबान रे एलम मारी उर्दू रे तर्जमा करी बुझी पारे लेकिन यान सुंदर न रोहिंग्या लागली काज करी केला होई पारे ना यान बुझे बांग करे बोले कान करी हिचा जाय बुझावरी बर्मा आजाद दे 1948 জানুয়ারি 7 তারিখ में आजादी बादे रोहिंग्या वर kan dor elzam buji ya uti rohingya वर bugdi sakolar bot nazar lagi di bijone ya uti lagi rohingya वर bot nazar bugdi sakolar बर्मा रे आंसांग वर जत मजा आजादी दिबला ये bugdi सर जत मजा आजादी दिबला बितिसे रोहिंग्या कोले बर्मा माती मिली न तो ये बांग्लादेश आशिल दिया पूर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पाकिस्तान और देवलाई पूर्व पाकिस्तान आशिल ना उन्हें कौन जानो रोहिंग्या को तंजीम आशिल दे उटिल दी भाई ये इतना साथ दे बर्मार माती नाटक की मारा आना पाकिस्तान माती जोनी जैन बुल एंग गोयर यहाँ तो ये इनकलाब को तुलिल दे रोहिंग्या इनकलाब शुरू यहाँ तो ये दे यहाँ नम्मजे बोशों आंसांग उद्दो रोहिंग्या वर करी नजर रखी बंद नजर मुझे इधर एरे तमाइंग मजे लिखी दी कोई स्ट्री आंसांगी ये अल्लाह हम तो नेमे हो को तुलिया ये रे ए ही पुरानी तुलिया नहीं रे पता रोहिंग्या जब जुलूम से गुजरी
rohingya komore yalo ti tara tu bonno rohingya komor gore yan tu rohingya tu ushiyar onashib oda buzone tai yan hoyde kala amra buzi balla hoyde bishi deri hoyte rohingya gore dase ko inlade bengali itara kala kol lobzoi dal ira jab narare rohingya komore genocide gulle de lobzoi dal দুনিয়ার রাস্তা রাস্তা দরবাজর গড়ি বেলাই দে গছ সারা তস সারা গড়ি বেলাই দে উদ্যোগ করলে লবজই পারে তাহলে আর রোহিঙ্গা কমতু এখানা উশিয়ার হইরে হনকার হামিতে দা এখানা নিজের ইজ্জত বাঁচাবান নিজের কমর ইজ্জত বাঁচাবান গড়ি কেন হনা হাম গরমসা এই ইসলামিক মাহাস্কর দিয়ে তনজিমি বাদ আছে রোহিঙ্গা কমর যে নিলে বুক হাতে দুই যুগ তনজিম এই তারা দিয়ান স্টেমে লিখতে রাত ইংলিশ মাইলে এখন আসি উর্দু মাঝে লিখতে ইয়ানো মাঝে দা আছে বলে শুরু মাঝে হয় वर्मा आजादी भाई दिया युद्ध से रोहिंग्या कौम पाकिस्तान में मिली बल्ला वाली तरह से इनकलाब शुरू हुई थी उर्दू में मिली उर्दू दासी तरह रोहिंग्या कौम दासे कौमी जुबान हो यार तकरीबन हिंदी लफ्ज़ बोल जिल्दे आसे तो जाने हिंदी में जिलामा कहानी ज़ार हुई लाइन तो लामा गुरी बबला नजर बैठे में ऑनर बुझाई तो ये लती बुद्धिस्ट को तो रोहिंग्या लोगों बन नजर आर्डा तो খাস করে আজ্ঞা হাল্লা রহিম 2016 তে আজ্ঞা পর্যন্ত আর আমির মোহতারাম হাফেজ আতাউল্লাহ সাহেবও ইলজাম লাগিয়ে দেয় অধিক পাকিস্তান মাই দেব পাকিস্তান তো আকার মাইলে বাত করছিল পাকিস্তানের তালুক তাল ইতারা বর্মার কোন তালুক নাই তারা এই জন্য ইয়াক কান ইলজাম কথা বুঝেন না তাহলে আজ্ঞারাত তো কমতু উর্দু ইস্তেমাল করন ইয়ান আর আল্লাহ বেতন ন আমি বেতন ন বুঝি বুঝেন না ওকে আম মানছে ইসলামাল বিলে কোনো অসুবিধা নেই ইসলামী মহাসকতি বাবা যে দিলে গো রোহিঙ্গা হাতে তো যে তনজিম করে দাবা করতে নেই তারা এই তারা তো স্টেমিনা করা লিখিতে কিন্তু দুনিয়ায় সাথ দেন নি তারা তো আমার ইংলিশ মাই ইয়া বার্মিস মাই লেখন আসছে অন্য তনজিম করে লিখে দিন দিলা বলে দিন দিল ইতারা কি বুঝি উর্দু মাই লেখা হইনে ভাই আর বুঝা মুই দিন ইয়াদ আছে নিজের কমলাই কান আছে কান শরম নিজের কমর কান বদনাম ইসলামী মহাসকতি তনজিম আর কান বদনাম ইয়ান আর বুটি সকলে জান রোহিঙ্গার উপরে ইলজাম দিয়ে আর ওই তারা বল দিবা নাই বুঝানে বাড়ালে তারা মধ্যে বুঝে হয়ে যাবে নাকি তারা তনজিম মাইদা আছে বার্মিস জানিয়া মানুষ নাই ইংলিশ জানিয়া মানুষ নাই হিন্দিলা উত্তর মালাকা এই তারা তবু তখন কান যদি ইয়ানো মতালা হইল বুঝি পাই জুম দেরি মমি কেন দিলা নগলি বেতর ইংলিশ মাই লেখো লেখি না তাকিলে কো জানা না মানুষের হাজে এর লেখাই রে নিলা স্টেটমেন্ট ওগেরা দুনিয়া কা সাইবুদ জিনিস রে ইংলিশ মাই লেখন বেতর পালা এম বুঝিবা এই শুকরান আসসালামু আলাইকুম